सदर के अब्दुल्ला हारून रोड पर शॉपिंग सेंटर में लगने वाली आग पर 2.5 घंटे बाद काबू पा लिया गया। ऑपरेशन में 10 फायर ब्रिगेड, 1 स्नॉर्कल और 5 बाउजर्स ने हिस्सा लिया। तफसील सलमान सलीम की रिपोर्ट में देखिए। सदर ज़ैनब मार्केट के बिल मुकाबिल इंटरनेशनल शॉपिंग सेंटर में आतिशज़दगी। इमारत की तीसरी मंजिल पर रात गए लगने वाली आग बुझा दी गई। धुएं के बायस रेस्क्यू एहलकारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इमारत में फंसे लोगों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। गए अचानक लगने वाली आग शॉपिंग सेंटर की तीसरी मंजिल से देखते ही देखते चौथी मंजिल तक जा पहुंची। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला और रेस्क्यू इदारे पहुंच गए। आग पर कुछ घंटों की जद्दोजहद के बाद काबू पा लिया गया। फायर ऑफिसर जफर के मुताबिक ऑपरेशन में फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों, 1 स्नार्कल और 5 बाउजर ने हिस्सा लिया। तकरीबन 11:55 पर फायर ब्रिगेड केएमसी की गाड़ियां, तकरीबन 10 फायर टेंडर और 1 स्नार्कर और 5 बाउजर इस पे काम कर रहे हैं रात से। अभी तक ये कि आग कंट्रोल में, कूलिंग का अमल चल रहा है। अभी मतलब कि जो दुकानों में ताले लगे हुए उनके ताले काट के आग बुझाने का अमल जारी है। आग लगने की फौरी वजह मालूम ना हो सकी है कि शॉर्ट सर्किट है या क्या वजह है। जब अतबी इसकी रिपोर्ट हम बनाएंगे तो उसमें मालूम होगी। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक शॉपिंग सेंटर के तीसरी मंजिल पर लगने वाली आग ने 10 से ज्यादा दुकानों को मुतासिर किया। चौथी मंजिल पर गोदाम है जहां गारमेंट्स और दीगर अशिया मौजूद थीं। वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजूहात तहाल मालूम न हो सकी। कैमरामैन हारिस के साथ सलमान सलीम, सिटी 21। इंटर इम्तिहानात की तारीख में तब्दीली। पेपर 28 अप्रैल की बजाय 5 मई को होंगे। तारीख में तब्दीली 2 वजूहात की बिना पर की गई। खसूसी कमेटी की सिफारिशात पर ग्रेस मार्क्स का अमल जारी। इम्तिहानी निज़ाम को यकीनी बनाने के लिए तारीख में तब्दीली की गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर, बताइएगा। इंटर इम्तिहानात की तारीख में तब्दीली। पेपर 28 अप्रैल के बजाय 5 मई को होंगे। तारीख में तब्दीली 2 वजूहात की बिना पर की गई। खसूसी कमेटी की सिफारिशात पर ग्रेस मार्क्स का अमल जारी है। इम्तिहानी निज़ाम को यकीनी बनाने के लिए तारीख में तब्दीली की गई। जी हां, आपको अपडेट करें, इंटर इम्तिहानात की तारीख में तब्दीली कर दी गई है। पेपर 28 अप्रैल के बजाय 5 मई को होंगे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, देखें, आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची ने 28 अप्रैल से शुरू होने वाले सालाना इम्तिहानात मौखर कर दिए हैं। अब ये इम्तिहानात 5 मई 2025 से शुरू होंगे, जबकि इम्तिहानात की तारीख में तब्दीली 2 वजूहात की बिना पर की गई है। खुसूसी कमेटी की सिफारिशात पर पर्चों में ग्रेस मार्क्स देने का अमल जारी है, जबकि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के कुछ ऐसे इम्तिहानी मराकज़ हैं जिनमें मैट्रिक के इम्तिहानात जारी रहे, जबकि इम्तिहानी निज़ाम को यकीनी बनाने के इम्तिहानात के आगाज की तारीख में तब्दीली कर दी गई है। अलबत्ता तलबा और वालिदैन से गुजारिश है कि वो नए शेड्यूल के मुताबिक अपनी तैयारी जारी रखें। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची ने अपने अलामिये में ये कहा है। जी ज़ुबैर, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। भारतीय मीडिया मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है। पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी का 2 टोक मौक़िफ़। कहती हैं, पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। पीपल्स पार्टी बतौर जमात फैसलों की हिमायत करती है। किनालों की तमीर का मसला 2 मई को हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तफसीलात आजिज़ जमाली की इस रिपोर्ट में देखिए। भारत ने बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया। सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करना मुनसिफाना अमल नहीं है। बिलावल हाउस मीडिया सेल में शाजिया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली, भारत ने खित्ते में गैर जिम्मेदाराना और दहशतगर्दी का रवैया अख्तियार किया हुआ है। मकबूजा कश्मीर के वाक़े की पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मजम्मत कर चुके हैं। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है। हम नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसलों के साथ हैं। भारत की तरफ से यकायक बग़ैर किसी तहकीक के, बग़ैर किसी एविडेंस के फौरी तौर पर पाकिस्तान पर जो घिनौना गलत इल्ज़ाम लगाया गया वो काबिल अफसोस है और उसकी भी हमने भरपूर मजम्मत की। भारत को या तो पाकिस्तान फोबिया है या पाकिस्तान ऑब्सेशन है, क्योंकि किसी एक आम वाक़े की भी तफ्तीश के बग़ैर कभी इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता। ये तो एक टेररिस्ट अटैक है। पाकिस्तान खुद टेररिज्म का बहुत बड़ा विक्टिम है।
شازیہ مری نے مختلف سوالات کے جواب میں کہا، نہروں کے مسئلے پر پیپلز پارٹی نے پارلیمانی راستہ اختیار کیا، ہمارے پاس پارلیمانی طاقت موجود ہے اور ہم حکومت کے اہم اتحادی ہیں۔ وزیر اعظم کے ساتھ ہونے والے اجلاس میں تمام باتوں کو تسلیم کیا گیا، جس پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بغض پیپلز پارٹی کا کوئی علاج نہیں، 2 مئی کو CCI کے اجلاس میں نہروں کا معاملہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا۔ ہم سنتاس معاہدہ ختم کر دیں گے، ہم اسے سسپینڈ کر دیں گے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک اور گھٹیا سوچ کا مظاہرہ انہوں نے کیا، جس کا منہ توڑ جواب کل چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سکھر کے جلسے میں دیا، اور انہوں نے یہ کہا، اور یہ ان کے الفاظ تھے کہ سندھو دریا ہمارا ہے اور ہمارا رہے گا، ہمیں سندھو دریا پر ڈاکہ نامنظور ہے۔ پی پی کی سیکرٹری اطلاعات کا کہنا تھا کہ زمینوں کے مسئلے پر بھی بات ہوئی ہے، تمام معاملات کے حل کے لیے ایک وفاقی سطح کی کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ کیمرہ مین محمد حارث کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، شدید گرمی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے مومن آباد ٹاؤن UC 5 کے رہائشیوں کی زندگی اجیرن کر دی۔ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ طویل لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے اور گرمی میں بجلی کے بغیر گزارا کرنا بہت مشکل ہے۔ مزید جانتے ہیں اقصیٰ شیخ سے۔ جی اقصیٰ، بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں مومن آباد ٹاؤن UC 5 میں، اور جسے آپ جانتے ہیں گرمی کی شدت دن بہ دن بڑھ رہی ہے، اور اس قہر برسانے والی گرمی میں جو مومن آباد ٹاؤن کے رہائشی ہیں وہ بجلی سے محروم ہیں۔ اس گرمی کے اندر بھی وہ بجلی سے محروم ہے۔ یہاں پر 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ یہاں کے شہری جو ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور انہی کے ساتھ جو ہے سیاسی اور سماجی کارکن عمر خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ آپ ہمیں یہاں پہ بتائے گا کہ یہ 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، تو آپ لوگ یہاں پر کیسے سروائیو؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کے الیکٹرک کا بہت ساتھ دیا ہے، جتنے کنڈے مافیا تھے ہم نے ان کا مقابلہ کیا کے الیکٹرک کے ساتھ مل کے، لیکن ابھی وہی کے الیکٹرک جو کنڈا مافیا تھا وہ ان کا چہیتا بنا ہوا ہے۔ جو عوام ہے جو یہاں بلم بھرتی ہے، ہماری یہاں 6-7 PMT ہے، انہوں نے خواہ مخواہ میں بلا کسی وجہ کے اس کو ملک چوک فیڈر پہ ڈال دیا ہے، کیونکہ وہ جو بیٹھے ہوئے اوپر وہ ان کو خرچہ پہنچاتے ہیں۔ یہاں کی جو عوام ہے غریب بیچاری روزانہ پروٹیسٹ بھی کرتی ہے، روزانہ نکلتی ہے، لیکن ان کی جو پہ کوئی ان کے کانوں پہ کوئی جو نہیں رنگتی ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ انہوں نے اب اپنی دادا گیری شروع کر دی ہے، لیکن عوام انشاءاللہ نکلے گی اب ان کے خلاف۔ کیا کچھ خواتین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ مرد حضرات جو ہے باہر نکل جاتے ہیں اپنی شاپس پہ، جابس پہ، زیادہ تر خواتین گھروں میں رہتی ہیں، اور 16 گھنٹے 15 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پھر بچوں نے اور خواتین نے گھر میں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ تو آپ لوگ یہ کس طریقے سے پھر آپ لوگ گھر میں رہتے ہیں؟ اتنی شدید گرمی آج کل چل رہی ہے، اور آپ نے جیسا کہا کہ مرد حضرات اپنے کاموں پہ نکل جاتے ہیں، خواتین گھر میں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، ان کے لیے سروائیو کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ قیامت خیز گرمی ہے، لائٹ نہیں ہے، یہاں پر سکولز ہیں، مدارس ہیں، اور گھروں میں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ گرمی سے بلکتے ہیں، روتے ہیں۔ تو خدا را ہوش کے ناخن لیے جائیں، اگر اس علاقے کی عوام پرامن طریقے سے احتجاج کر رہی ہے تو اس پہ کان دھریں۔ بالکل، یہاں پر جو ہے خواتین کی بڑی تعداد موجود ہے، اور اسی کے ساتھ مرد حضرات بھی، ان کا جیسے کہ یہی کہنا ہے کہ اس خیر انگیز گرمی میں جہاں پر بچے بھی گھر میں ہوتے ہیں، خواتین بھی گھر میں ہوتے ہیں، ان کا سروائیو کرنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ یہاں پر متعدد بار کے الیکٹرک کو شکایات بھی درج کروائی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہاں پر جو لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ ہے وہ 16 گھنٹے 14 گھنٹے سے اسی طریقے سے جاری ہے۔ تو ان کا یہی مطالبہ ہے کہ ان کی جو لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے اسے ختم کیا جائے اور ان لوگوں کو بجلی فراہم کی جائے۔ شہر میں گرمی کا موسم شروع ہوتے ہی بچوں میں مختلف بیماریوں کی شرح بڑھ گئی۔ مختلف اسپتالوں کی ایمرجنسی میں رش، نزلہ، زکام، کھانسی، بخار، خسرہ، ڈائریا کے کیسز رپورٹ ہونے لگے۔ مزید جانتے ہیں ابراہیم رند سے جو چلڈرن اسپتال میں موجود ہیں۔ جی ابراہیم، آگاہ کیجیے گا۔ جی دیکھیں، بالکل شہر قائد کا موسم تبدیل ہوتے ہی بچوں میں مختلف امراض پھوٹ پڑے ہیں، خاص طور پہ نزلہ، زکام، کھانسی، بخار، خسرہ، ڈائریا، نمونیا اور دیگر امراض میں بھی اضافہ ہو چکا ہے، کیونکہ شہر قائد کا موسم انتہائی گرم ہے اور ساتھ ساتھ ہیٹ اسٹروک کا بھی خدشہ ہے۔ تو اس وقت ہم موجود ہیں بچوں کی بیماری کے دوسرے بڑے اسپتال سندھ گورنمنٹ چلڈرن اسپتال کی ایمرجنسی میں، جہاں پہ ہمارے کیمرہ مین عمران کے دکھا سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں بچے یہاں پہ موجود ہیں جو کہ یہاں پہ مختلف بیماری میں مبتلا ہو کر آئے ہیں، اور اسی طرح دوسری طرف دکھا سکتے ہیں کہ یہاں پہ بھی اسی طرح والدین اپنے بچوں کے ساتھ موجود ہیں جو کہ مختلف امراض میں مبتلا ہو کر یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح سول اسپتال، جناح اسپتال، عباسی شہید اسپتال، نیو کراچی، لیاقت آباد، اورنگی کرنگی سمیت دیگر اسپتالوں میں بھی یہی صورتحال ہے کہ بچے جو ہے مختلف امراض میں مبتلا ہو کر آ رہے ہیں۔ اور اسی طرح
तस्वीरात में भी दिखा सकते हैं कि यहाँ पे भी बड़ी तादाद में माएँ बैठी हैं जो कि अपने बच्चों के हमरा मौजूद हैं और बच्चे मुख्तलिफ अमराज का शिकार होकर आ रहे हैं। तो इस हवाले से जो कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों की एमरजेंसी है वो भी इसी तरह भर चुकी है और शदीद गर्मी भी है, हीट स्ट्रोक का भी खदशा है। तो जो केसेस आ रहे हैं बड़ी तादाद में, और तो इस हवाले से तिबी माहिरीन का भी कहना है कि इस मौसम में वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को घरेलू खुराक इस्तेमाल कराएं और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें, घरों से गैर ज़रूरी बाहर ना निकलने दें और स्कूल जाने वाले बच्चों का खास ख्याल रखें, घरेलू एशिया इस्तेमाल करें। अगर किसी को खसरा, डायरिया, नमूनिया या दीगर इमराज लाक होते हैं तो इस हवाले से भी फौरी तौर पर करीबी अस्पताल पहुँचें और अब कोशिश करें कि बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें क्योंकि इस मौसम में, गर्मी के मौसम में बच्चे ज़्यादा मुतासर होकर आ रहे हैं। तो तिबी माहिरीन ने एक बार फिर वालिदैन को भी हिदायत की कि मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव की वैक्सीन भी लगवाएं, जबकि अगर किसी की किस्म की भी कोई पेचीदगी होती है तो फौरी तौर पर करीबी अस्पताल पहुँच के अपने बच्चों का इलाज कराएं। जी। इसराइली मज़ालिम और भारत की आबी जारियत के खिलाफ जमात इस्लामी की जानिब से मुल्क भर में हड़ताल जारी है। शहर कायद की तमाम छोटी बड़ी मार्केटें मुकम्मल तौर पर बंद हैं। इस हवाले से आगाह करेंगे शायान अली। जी शायान, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी, देखिए, इजरायली मज़ालिम और भारतीय आबी जारियत के ख़िलाफ़ जो है आज जमात इस्लामी की जानिब से मुल्क भर में शटर बंद एहतजाज की कॉल दी थी। कराची के थानों में नए SHOs लगने को तैयार। थानेदार लगने के ख्वाहिशमंद अफसरान के इम्तिहान के नताइज सामने आ गए। कराची के 124 इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स इम्तिहान में कामयाब करार। पुलिस चीफ के दफ्तर से जारी कामयाब अफसरान की लिस्ट सिटी 21 पर। मजीद जानते हैं मिराज अख्तर से। जी मिराज, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल कराची में जो है हम काफ़ी सालों से देख रहे थे कि चंद अफसरान ऐसे हैं कि बार बार मुख्तलिफ थानों में बदल के उनको थानेदार लगा दिया जाता है, जिसके बाद IG सिंध गुलाम नबी मेमन की हिदायत पर जो है ये फैसला किया गया कि जो नए क्वालिफाइड अफसरान हैं, जो सब इंस्पेक्टर्स हैं और इंस्पेक्टर्स हैं और जो कि फ्रेश कोर्सेज कर अभी आए हुए हैं और आज से कभी SHO नहीं लगे, तो उसको लगाया जाए। तो इस हवाले से जो है 15 तारीख को जो एग्जाम मुनक्किद हुआ था कराची पुलिस चीफ के दफ्तर में, जिसमें 124 कराची के जो सब इंस्पेक्टर्स और इंस्पेक्टर्स थे उन्होंने शिरकत की थी, जिसमें 89 जो है सब इंस्पेक्टर्स हैं और तकरीबन 35 इंस्पेक्टर्स थे और अपना इम्तिहान दिया था, जिसका रिजल्ट सामने आ गया है और रिजल्ट के मुताबिक जो है पुलिस चीफ के ऑफिस से लिस्ट भी जारी कर दी गई, जिसमें 124 अफसरान को जो है वो कामयाब करार दिया गया है और ये तमाम के तमाम जो तीनों जोन हैं कराची के, उनके DIGs को और SSPs को भी ये लिस्ट अरसाल कर दी गई है और उम्मीद है कि आइंदा हफ्ते में जो है वो कराची के मुख्तलिफ थानों में इन नए लोगों को फ्रेश कोर्स करके आने वाले लोगों को थानेदार लगाया जाएगा, ताकि जो जुराइम के मामला है, स्ट्रीट क्राइम के मामला है कराची में, उस पर कंट्रोल किया जा सके। जी मिराज, तफसीलात से आगाह करने के लिए शुक्रिया। वाटर कॉर्पोरेशन का पानी चोरों के गिर्द घेरा तंग। महकमा एंटी थेफ्ट सेल का रेंजर्स के हमरा एक्शन। 2 गैर कानूनी हाइड्रेंट मिसमार कर दिए। मजीद तफसीलात जानते हैं SN अब्बासी से। जी SN, बताइएगा क्या तफसीलात हैं कार्रवाई के हवाले से? जी बिल्कुल, ये वाटर कॉर्पोरेशन का महकमा है एंटी थेफ्ट सेल, जिसकी जानिब से ऑपरेशन किया गया है। रेंजर्स के हमरा और गुलजार हिजरी स्कीम 33 का इलाका है, जहाँ पे रिंग रोड में 2 गैर कानूनी हाइड्रेंट जो है वो चलाए जा रहे थे, जिसकी इत्तला पर ये कार्रवाई की गई है और कार्रवाई के दौरान जो है वो दोनों हाइड्रेंटों को मसमार किया गया है। मौके से मसरूका सामान और साथ साथ वो मोटर समर पंप जिसकी मदद से पानी चोरी किया जा रहा था और चोरी करने के बाद जो है वो फरोख्त किया जाता था, वो तमाम आलात जो है वो जब्त किए गए हैं। साथ साथ जो है मुताल्लिका डिवीजन को मौके पर तलब किया गया है और तमाम सामान जो है वो पुलिस के हवाले करके वाक़े का मुकदमा दर्ज कराने के लिए डिवीजन को जो है वो थाने रवाना किया गया। बताया जा रहा है ये 2 मकामात पे रिंग रोड में स्कीम 33 पे 2 गैर कानूनी हाइड्रेंट चलाए जा रहे थे, जो हजारों गैलन यौमिया पानी चोरी करके आवाम को महंगे दामों फरोख्त कर रहे थे। जी SN, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने के खिलाफ वकला डट गए। सिटी कोर्ट में वकला की हड़ताल 6ठे रोज भी जारी है। मजीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद, बताइएगा। आज बिल्कुल देखें, दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने के ख़िलाफ़ वकला का आज जो है वो 6ठे रोज़ भी मुसलसल सिटी कोर्ट में हड़ताल की जा रही है। वकला की जानिब से आज भी अदालती कार्रवाइयों का जो है वो बाइकआउट किया गया है और अदालत के अहाते में वकला और अदालती अमले के अलावा किसी को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं है, जबकि आज फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए भी हड़ताल का ऐलान किया गया था। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सैयद शाहजेब, जो कि मैनेजिंग कमेटी के उम्मीदवार भी हैं इस साल होने वाले इलेक्शन में। उनसे बात करते हैं। शाहजेब साहब,
فرمائیے گا کب تک آپ لوگوں کی جو ہے وہ یہ ہڑتال جاری رہے گی، کیونکہ چھٹا روز ہو چکا ہے؟ ہماری ہڑتال تب تک جاری ہے جب تک ہمارے پریزیڈنٹ عامر نواز وڑائی صاحب وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک انہیں گورنمنٹ کوئی نوٹیفیکیشن ایسا نہیں دیتی کہ بھائی 6 نہروں کا منصوبہ جو ہے بالکل بند کر دیا گیا ہے۔ اچھا، پچھلے جو کیا کہتے ہیں دن گزرے ہیں ان میں آپ لوگوں نے بھی میڈیا کے توسط سے، ہم میڈیا کے ممنون و مشکور ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پہ دکھایا کہ وکیلوں پہ اٹیک بھی ہو رہا ہے، لاٹھی چارج کی بھی صورتحال موجود ہے۔ بلاول صاحب نے بھی جلسہ یہاں پہ کیا کہتے ہیں سکھر کے اندر کر لیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے 6 نہروں کا مسئلہ صرف یہ قومی مسئلہ ہے اور یہ پورے سندھ کا مسئلہ ہے، اس سے پورا سندھ متاثر ہوگا۔ بالخصوص کراچی کے اندر اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ہر گھر میں منرل واٹر چل رہا ہے، یہ منرل واٹر ختم ہو تاکہ ہم لوگوں تک واٹر کیونکہ سپلائی جو ہے وہ پانی پہنچا سکتی ہے اور وہ پہنچنا بھی چاہیے عوام تک، لیکن بدقسمتی عوام کی نہیں کہیں گے، اس میں انتظامیہ کی اور حکومت کی نااہلی اس میں سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم یہاں پہ پانی پرچیز کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب نے جو ہے کہا ہے کہ میوچول انڈرسٹینڈنگ معاہدہ ہو چکا ہے، جبکہ اگر کوئی معاہدہ ہوا ہے تو بھائی آن میڈیا پریس کر دینا وہ کہ بھائی یہ معاہدہ ہوا، یہ میں کر کے آ گیا ہوں، لیکن ایسا کوئی معاہدہ ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آیا۔ ہمارا احتجاج تب تک جاری رہے گا جب تک یہ ہمیں باقاعدہ طور پہ کوئی نوٹیفیکیشن موصول نہ ہو جائے اور جب تک کیا کہتے ہیں کیونکہ سندھ پہ دھاڑو ہمیں نامنظور۔ ان کا یہی کہنا ہے، ایک ہی مطالبہ ہے وکلاء کا، نوٹیفیکیشن جاری کرو اور یہ منصوبے کے خلاف جو نوٹیفیکیشن منصوبہ ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری ہو تو یہاں سے یہ ہڑتال اور اپنی احتجاج ختم کر دیں گے۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ اگر اس منصوبے کو آگے بڑھایا جاتا ہے تو اس سے نہ صرف سندھ بلکہ شہر کراچی میں بھی جو ہے وہ پانی کا بحران مزید پیدا ہوگا۔